शांतताय नमः अन्नपते नमः अदाय नमः पाप विमोचनाय नमः गुणाय नमः अरुपते नमः देवाय नमः महादेवाय नमः अग्न्याय नमः हरे नमः उदकर्तवे नमः अभिप्राय नमः कपिलराय नमः पगनेते नमः अव्यक्तरूपाय नमः सहस्राक्षाय नमः अनंताय नमः तारकाय नमः परमेश्वराय नमः श्री भगवान शंकर राजराजधामे अस्तोत्रनामं पुष्पं पत्रं समर्पयामि। इधर इधर जरा पढ़िए ओम हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। श्री भगवान शंकर राजराजधामे सुवर्ण रत्नमालां समर्पयामि। बंगारी रत्नमाला भोगेश्वर पुष्करणी हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। श्री भगवान शंकर राजराजधामे सुवर्ण रत्नावरणं समर्पयामि। योपा पुष्पं वेद पुष्पवाहं प्रजापतिर्मान् भवति चन्द्रमापा पुष्पं पुष्पवाहं प्रजापतिर्मान् भवति। यदेवं वेद योपा आयतनं वेद आयतनवान् भवति। श्री भगवान शंकर राजराजधामे सुवर्ण पुष्पं परिकल्पयामि। ओम आयनेते परायणे दुर्वारुहं पुण्यकाचपुरेकान समुद्रस्य वेगे श्री भगवान शंकर राजराजधामे अक्षतलान् अम्मा अक्षतलो ओम कमुद्वानि स्वामी మీద వేయండి। ఓం కుమారిగా ఇలా వేయండి కలిసి వేయండి। ఓం నిద్రపతే నమః నిద్రపతాంతికాయ నమః ఊర్ధ్వాయ నమః ఊర్ధ్వలింగాయ నమః హిరణ్యాయ నమః హిరణ్యలింగాయ నమః సువర్ణాయ నమః సువర్ణలింగాయ నమః భవాయ నమః భవలింగాయ నమః ఆత్మాయ నమః ఆత్మలింగాయ నమః పరమాయ నమః పరమలింగాయ నమః। శ్రీ భగవాన్ శంకర రాజరాజధామే అక్షతలాన్ సమర్పయామి। वन स्वरूपे विवेकमेना सर्वदेवानां दोपया सुगुणं धर्ममाग्रामयामि। श्री उषापत्रे छाया श्री सूर्यनारायण स्वामी श्री भगवान शंकर राजराजधामे धूपमाग्रामयामि। साज्यदिवत्तकदीपं प्रदक्षिणामि। देवाय परमात्मने दिव्यज्योतिर्नमोस्तुते। दीपं दर्शय श्री उषापत्रे छाया सूर्यनारायण स्वामिने दीपं श्री भगवान शंकर राजराज स्वामिने दीपं दर्शयामि। धूपदीपानंदा शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओम अम्मा प्रसादं कोबरकाय ఉన్నాయా? యా మరి నేర్యామ పుష్పాచయాత పుష్పనే రోహస్తనే రమదస్థానావర్చన నారికేల ఫలం నైవేద్యం నివేదయామి। श्री भगवान शंकर उषापत्रे छाया सूर्य